गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। एक गैर मुस्लिम से मेरा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा की बहस हुई। वो ईसाइयों के पादरी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये अल्लाह के कुछ कवानीन होंगे ना। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके पास वो अल्लाह के कवानीन मौजूद हैं जिनसे पता चले कि ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये हलाल है, ये हराम है? तो हजरत ईसा के जो कवानीन है जो उन पे नाजिल हुए, उसने कहा हाँ मौजूद है। मैंने कहा बताएं। कह रहे हैं वो कानून ये कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, इंसानों की खिदमत करो, जुल्म ना करो। मैंने कहा ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है, इसके लिए भाई तौरात पढ़ने की क्या जरूरत है इसके लिए? ये तो मैंने कहा हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं, हालांकि वो तो ईसाई नहीं है, ठीक है ना। ये तो सारी दुनिया में अच्छे लोग ये कहते हैं झूठ ना बोलो। मैंने कहा इस कोई लॉ, कोई कानून, तो वो बहुत आधा घंटा हो गया वो बेचारों का जवाब नहीं आया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं आप पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा चले मैं आपसे वन बाय वन करके ना मसाइल पूछता हूं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अल्लाह की इबादत का क्या तरीका है? अल्लाह पहले तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। उसने कहा चाहता है। मैंने कहा उसका तरीका क्या है? वो तरीका इनके पास मौजूद नहीं है। नमाज कैसे पढ़नी है? हमें तो इस्लाम ने बताया कि भाई 5 टाइम मस्जिद में हाजिरी देनी है, ये वजू का तरीका है। इस तरह से आके हाथ बांध के खड़े होना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर रुकू करना है, रुकू में ये पढ़ना है, कौमे में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। एक रकत रह गई तो उसकी ये सजा है, एक रकत इजाफी पढ़ ली तो उसकी ये सजा, क़याम में तिलावत की जगह तैयार पढ़ ली तो ये सजा है। सही है ना? सजा क्या है? सद्दा साहब। वो सद्दा साहब का तरीका क्या है वो भी बता दिया। नमाज के दौरान वजू टूट गया तो ये करना है, ठीक है ना। वजू के बगैर नमाज पढ़ ली तो ये करना है। ये तो 5 टाइम। फिर उस नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका ये भी बता दिया। सफ बनाने का क्या तरीका बता दिया। एक इमाम आगे खड़ा होगा, जमात की नमाज कैसे होती है, इनफिरादी कैसे होती है, सारी चीजें मैंने कहा हमारे पास हवालों के साथ मौजूद हैं। मैंने कहा फिर जो हज का तरीका है जिंदगी में 1 दफा करना है, कितनी दफा करना है ये भी बता दिया, कैसे करना ये भी बता दिया। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि मैं एक खास तरीका इबादत उससे भी खुश होता हूं, मेरी खातिर भूखे भी रहा करो। किस महीने में रहना है ये भी बता दिया। कौन से मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो कल चांद होगा ये भी बता दिया। समझ में आ रही है ना बात? मेरी हुकूमत को उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत के ऐलान को फॉलो करो। वो हम नहीं कर रहे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 ईदें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत जो फैसला करे उसको मानो। तो हर चीज मैंने कहा हमें तो भाई बताई जा रही है, हमें तो बताई जा रही है। वुजू करने का तरीका क्या है, दांत कितनी दफा साफ करने हैं, इस्तिंजा कैसे करना है, पाकी की डेफिनेशन क्या है, तहारत क्या है। सुबह उठ के नबी ने यहां तक बताया सुबह जब उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। ला यगमिसन्ना यदहु फिल इनाई हत्ता यगसिलहु सलासन, फरमाया जब तुम सुबह उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। फइन्नहु ला यदरी अयना बातत यदहु, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ ने रात कहां गुजारी है, तो नापाक भी हो सकता है। तो पहले 3 दफा धो लो। यानी पूरा सुबह से लेकर रात तक एक अमल बताया है। मैंने कहा यह तो सिर्फ इबादत का एक निजाम है जिसपे तकरीर के लिए 6 महीने चाहिए कम से कम। फिर मुआमलात, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, उसमें इस्लाम ने बताया क़िमार ना हो, जुआ ना हो, सूद ना हो, गरर ना हो। मैंने कहा एक बात बताओ, इस्लामिक बैंकिंग तो दुनिया में है, यहूदी बैंकिंग क्यों नहीं है, ईसाई बैंकिंग क्यों नहीं है, हिंदू बैंकिंग क्यों नहीं है? इस्लाम ने बैंकिंग के मुकाबले में भी एक बैंकिंग पेश कर दी, ये इस्लामी है, ये गैर इस्लामी। ये एक तिजारत है, ये दुनिया की तिजारत, ये इस्लामी तिजारत। तभी मुफ्तियों में ताजिरों के मुफ्ती अलग होते हैं। जामे रशीद में जो तिजारत में मुफ्ती बनते हैं ना, उनका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग स्टाइल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ तिजारत के मसाइल बताते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ शोबों में पीएचडी हो रहा है, पीएचडी करवाई जा रही है। फिर मैंने कहा निकाह तलाक के मसाइल। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, मियां बीवी में ना बन रही हो तो अलैदगी का तरीका क्या है ईसाई मजहब के मुताबिक? आप लोग थक तो नहीं गए? मैं जल्दी से बात को बस ना समेट के खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ईसाई मजहब में मियां बीवी में जब अलैदगी होनी हो तो उसका क्या कानून क्या है? वो परेशान, कुछ मिलता ही नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया के ईसाई थे ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का लॉ पेश करने लगे, आप अदालत में जाए। मैंने कहा तो ऑस्ट्रेलिया ने असेंबली में बिल पास किया है भाई। खुदा का कानून क्या है कि मियां बीवी का रिश्ता जुड़ तो गया, खत्म कैसे होगा? इस्लाम में तो तलाक का पूरा निजाम है ना। कुरान ने बताया तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, तलाकें 2 मरतबा हैं, उसके बाद चाहो तो रख लो, चाहो तो छोड़ दो। फइन तल्लका, तीसरी दे दी, फला तहिल्लु लहु मिन बादु, तीसरी के बाद हलाल नहीं है। फिर ये तो अल्लाह ने हुक्म बयान किया, फिर तलाक देने का तरीका बयान किया, तल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इकट्ठी 3 मत दो, पहले 1 दो, फिर अगले महीने दूसरी दो, फिर तीसरे महीने में तीसरी दो। ये पूरा प्रोसेस है। और हदीस में इसकी और ज्यादा तशरीह मिलती है। ये भी बता दिया कि देनी भी है कि नहीं देनी, कब हलाल है कब बुरी है, ये सारी चीजें बता दी। तलाक देने के बाद अहकाम क्या है, महर कितना देना पड़ेगा, रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर देना पड़ेगा, रुखसती के बाद तलाक दे दी तो पूरा महर देना पड़ेगा। तलाक दे दी, इद्दत पूरी नहीं हुई, इस दौरान मर गए तो विरासत में उसका हिस्सा होगा, पूरी डिटेल मिलती है। मैंने उनसे बोला भाई ये बताओ कि सिर्फ मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए। अब पूरी बात तो मुझे याद नहीं ना, मैं तो कई साल पहले की बात थी, तो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में। मैंने कहा मुझे बता दो कि तरीका क्या है। उस बेचारे को तरीका मालूम नहीं था। वो कहने लगा कि भाई ईसाई मजहब में तलाक है ही नहीं। नहीं शादी तो है, तो वो कह रहे है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा है ही नहीं। मैंने कहा क्यों?
میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں، ان میں کبھی بھی علیحدگی نہ ہو. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے، یقیناً چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، علیحدگی نہ ہو، لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بھائی، یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے میاں نہیں چاہ رہا ہوتا، میاں چاہ رہا ہوتا ہے بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا محبت سے رہو. میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسلام میں بھی یہ ہے کہ بھائی طریقہ بتایا ہے، سلو کراؤ آپس میں، سلو کے بڑے فضائل ہیں. لیکن بعض دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض کر لو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروئنچی نکلا داماد. میں نے کہا اللہ چاہے گا کہ ہیروئنچی کے ساتھ یہ زندگی گزارے؟ بھائی یہ ظلم نہیں ہے اس لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیحدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ یا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا، کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو سدھار دے، وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کو. تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نہ کرے یہ گزری ہو تو پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کا یہی تبصرہ ہوگا ہے؟ کیا ساری دنیا اخلاق سے سدھر جاتی ہے؟ اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولیس ان کے پاس ہوتی، وہ ایک اخلاق سینٹر کھول لیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جو دنیا میں جرم ہوگا اخلاق سینٹر میں لے جاؤ، وہاں نیک نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے پلیز بھی لگاتے ہیں، آخر میں تھینک یو بھی لگاتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کے. میں نے کہا جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا وہ انہی کو لوٹ کے نکل جائیں گے وہ. تو پھر وہ نا کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیمات نہیں، یہ فطرت کو اپیل ہی نہیں کرتی. تو مان لو کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا صحیح مذہب نہیں ہے، تو اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس قانون ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام نے کیا ہے اور اس دعوے کو دلائل سے ثابت بھی کیا، پیش کیا ہے. میں نے کہا میں نے اس سے ایک آخری بات کی، پھر ہماری بات ختم ہو گئی. وہ میرے ساتھ تو کیونکہ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا نا، ہمارا شاگرد تھا، وہ انگلش میں میری بات کو ترجمہ کر رہا تھا، تو وہ ٹرانسلیٹر چلا گیا. تو میں نماز پڑھنے گیا، واپس آیا تو اس نے پھر مجھ سے بہت رابطے کی کوشش کی. اس سے لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا اور ہمیں پھر نہیں پتا کہاں گیا کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ قانون، میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مفتی صرف مسلمانوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان میں روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں، مسائل بتانے والے، قانون بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. میں نے کہا ہمارے پاس تو صبح شام لوگوں کی کالز آتی ہیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو ہندوؤں کے روحانی پیشواؤں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ روحانی پیشوا ہوتے ہیں دم درود کے لیے اور یہ سب دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں. مسائل جب بھی بات آئے گی تو کہیں گے بھائی یہ وکیل سے پوچھو، قانون تو وکیل جانتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں وکیل سے الگ پوچھا جاتا ہے، علماء سے الگ پوچھا جاتا ہے. عدالت جب خلا کی ڈگری دیتی ہے وہ پاکستانی قانون ہے، لوگ آ کے مفتیوں سے الگ پوچھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ایک باقاعدہ لا ہے. تو جس مذہب کے پاس اللہ کے قانون ہی نہ ہو تو وہ مذہب آپ کو گائیڈ کیسے کرے گا بھائی؟ تو یہ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے.